bon anniversaire à la diffusion française vidéo 913 26.04 2019 année. Хочу транслировать на весь мир, так как я разработал свою систему торгов, технический анализ, его не исключает также. Je veux émettre 8 comme parce que j'ai développé mon système commercial, pas d'analyse technique, mais cela ne l'exclut pas non plus. В процессе нескольких лет торгов могу предвидеть финансовые рынки в течение дня, могу прогнозировать обвал. Le processeur de plusieurs années de négociation peut prévoir les marchés financiers au cours de la journée ou je peux prédire un effondrement. Ou une forte croissance. Этот канал будет полезен абсолютно всем, так как можно развить все способности. У меня, так сказать, свой секрет есть. Общайтесь со мной. Приблизительно я подсказывать буду, но это полная информация. Ce canal sera utile à tout le monde car je pourrai développer mes capacités supranormales et bien, j'ai mon propre secret pour ainsi dire, pour communiquer avec moi. Также, так сказать, еще инвестора, чтобы, допустим, из него миллиона сделать, из 1 миллиона долларов сделать 10 миллионов, 20 миллионов, приумножить его капитал. En outre, l'investisseur, pour ainsi dire, afin de permettre à 1 million de personnes d'y gagner 2 millions de dollars, soit 10 millions 20 millions d'euros, pour augmenter son capital. Вчера показал прибыльную сделку, там можно, так сказать, быть дураку ясно было, что финансовые рынки агрессивно надо было продавать. Сегодня прогноз хороший тоже дал. Hier, la transaction était rentable, car il était possible de se tromper. Il était clair que les marchés financiers S&P devaient être vendus aujourd'hui aussi, les prévisions seront bonnes. Это что-то интересное, то, что я сейчас предлагаю, не процесс не изучение, а именно, не знаю, какая-то область мозга другая работает, и можно, так сказать, предвидеть. Но это не только касается финансовых рынков. C'est quelque chose d'intéressant, mais ce que je vous propose maintenant n'est pas désolé en train d'étudier. Mais je ne connais aucune région du cerveau, c'est un autre travail. Et on peut le prévoir pour ainsi dire, mais ce n'est pas seulement. Мне также кажется, можно предвидеть землетрясение, кто научной работой занимается, продвигать свои открытия, так сказать, улучшать, открытие делать именно. Это вы пишите мне комментарии. Il me semble également que vous pouvez donner à un tremblement de terre qui est engagé dans des travaux scientifiques un atome pour promouvoir leur découverte au point d'améliorer leurs résultats. Для здорового образа жизни, препаратов
suffit de travailler une autre partie du cerveau pour dire que la vidéo est un mode de vie sain, aucun médicament n'est nécessaire. Вроде бы чутка, так сказать, на стороне, вы какая-то вещь вкладываете, а в реальности вы должны искать в себе классное соответственно. Ну, вы сами вот. Beaucoup cherchent des trésors, pour ainsi dire. Certains cherchent des trésors, mais en réalité, vous devriez chercher des trésors en vous pour dire bien. Вчерашний показывал я вчера прибыльную сделку по продаже S&P, также уже я перезашел опять повыше, волатильно вчера был рынок, но я и предугадывал, что он может. Hier, j'avais présenté hier un accord rentable pour vendre le PIB de Nissan et j'avais déjà redémarré car j'étais un marché instable hier. Сегодня же наоборот, надо шортить, продавать и как можно больше количество небольшие суммы. Сегодня будет понижение. Aujourd'hui, au contraire, il est nécessaire de rendre heureux les courts-métrages et autant que possible en grande quantité pour les sommes importantes. Il y aura aujourd'hui une diminution. Также начнем входить прибыльные сделки. Постараюсь показать. Aussi dans la soirée, je montrerai des offres rentables, j'essaierai de les montrer. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии на любых языках, переведу. Souscrire à la chaîne, mettez aime, écrire des commentaires dans n'importe quelle langue. По биткоину также понижение. В эфире я смотрю, уже ночью обвалился немного обвалился. Так что все упирается в 5500, 5400. Продавать можно потом, если кто долгосрочно, заново заходить. Pour Bitcoin, également une goutte dans l'étierie, je regarde la nuit, elle est un peu tombée, donc tout se réduit à 500 400, vous pouvez vendre plus tard si. Вероятнее всего коррекцию будет покупать по биткоину и по S&P 500. Там уровень поддержки, посмотрите, к вечеру где-то часов 6, 8, 9, возможно, покупать буду. Très probablement, la correction sera achetée par le Bitcoin PICE 500, le niveau de soutien, où vous verrez le soir vers 6 heures, il sera possible de se baigner. Так, до 4-5 надо продавать, рынки улучшать прибыль. Et ainsi de 4 à 5 heures il est nécessaire de vendre le marché pour faire un profit. Ну, в общем, все. Разговор со всем миром заканчивается. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всего доброго, до свидания. Au revoir. Et
Eh bien, en général, tout est donc parler avec tout se termine abonnement à la chaîne, écrire des commentaires tous les au revoir.